Karon Christmas party na mo no, pero dili sa room. Kinsa gud di madato anang nangaruling sa PhilHealth nya gihatag manon tanan budget. Pero atik ra nuak sa ta kay murag gilawan gani lechon sa tuaw. Mura magbait king pero nahong religas. Napod si Kuya SO pero gibulsa mang tiil sa baboy. Naglibog budgog ako bani kay mura magsisa sa girl. Pero wa uy, mas pink pa tong lubot ana. Gipaundang damig paso ana no kay murag mabugto namang brief ni Sir Arthur. Pero wa na, human na, bugto na. Dua-dua pud ko aning isa o kay muutog man makakitag bayot. Pero wa na, niutog na akong kinumo. Oh, bites na kay murag naotgan na ka. Human na tog binayot, automatic, laki na ta kay mga ligo naman ta. Uban-uban po nis buyo buong matay, di man day kablog langoy. Pero atik ra, duwa mi. Kini, niutog na po akong kinumo. Pero dili sa iya, kay sa gakuha sa ulo sa litson. Mailang kay nakita sa tag-iya, pulutan na po dunta. Pero lingaw, gining party no, samot naggalangoy ka, imong ginahuna-una, imong sakyan pa uli. Maunang diri lang tataman, kay nang hilak naman sila tanan.